today's Rhema word. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that for overweighs them all. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Amen. அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் லேசான நம்முடைய உபத்திரவம். 2 கொரிந்தியர் 4:17. ആമേൻ. നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. 2 കൊരിന്ത്യരിന്റെ 4:17. ആമേൻ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಗುರವಾದ ಸಂಕಟವು ಅತ್ಯಂತಿಕವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಗೌರವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ. 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 4:17. ఆమేన్. శోధన సహించువాడు ధన్యుడు, అతడు శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభువు తన్ను ప్రేమించు వారికి వాగ్దానము చేసిన జీవ కిరీటము పొందును. యాకోబు 1:12. ఆమేన్.